Elephant. Okay, ikaw naman. Hindi yun. Gawin mo nga muna ulit. Sa pa, yung malakas. Uy, lakas ah. Daddy, Ah. your turn. Ano Hindi naman yun animal. ba yun? Cellphone yun. Okay. Ito. Duck. Your turn. Pig na kinakatay. Pig pag nasasaktan. Ito. Chicken. Chicken ba yun? Duck. Hindi, crow yun, crow. Crow. Okay, your turn. Your turn. Rooster. Ikaw. Hindi, rooster na yun eh. Oo, rooster pero ibang rooster. Ano yun? Sa kapitbahay. Sa kapitbahay and ano, pa-show mo sa akin. Yung nasa ano, Malaki? nasa isang bahay sa atin. Malaking bahay. Iba na lang, ibahin ko yung akin. Cow. Ako naman. Ano yun? Di cow? Hindi. Whale? Ganto kasi. Ganon. Ito naman, ako naman. Ganito. Yan yung pig na nasasaktan. Yung akin, Pig. pig na. Pig nang hindi nasasaktan. Okay. Ako naman. Bak bak bak. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Chicken. Yes. Ako naman. Hindi ko alam yun. Ano yun? Hindi ko alam yun. Chicken. Chicken? Na niluluto. Walang luto. Walang luto. Ako. Okay. Goat. Yes. Eto. Ba. Wolf. Ba. Anong wolf? Sheep. Sheep. Go. Mm. Wolf? Yeah. Bakit? Woo! Ano yan? So, paano? Yan. Okay. Ako ulit. Taco. 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 Gecko. Okay. Ako naman. Chicken na niluluto. No! Ano yun? Snake. Yes. Okay. Ako ulit. Alam mo na? Go. Cheetah. Cheetah? Mas malaki. Lion. Pwede. Okay. Your turn. Sound ba yan? Ba't tumatakbo? Ay, horse. Ikaw naman. Ikaw naman. Ano yun? Dog, pag pinalo. Ikaw. Ubus na. Ito. Ano? Ikaw, pag morning, pag ginigising. Ayan, pag ginigising. No! Elephant. Elephant? Paano nag-elephant yun? Yung ano, yung sound ng elephant. Di ba ano yun? Hindi ko kaya. Paano yun? Ito. Ako naman. Sige, go. Go! Okay. Joke lang.
Ito. Car yun eh. Mustang. Mustang. Horse yung Mustang. Cars naman. Ah, okay na. Cars naman. Tapos na.